Ойзер хурз наргын бастакта. Базонгаут набастер цаугат саутима кумкуме эфир информацион равагдабун студии Габарата Ирина. Хосаума кувен хи ама вахсадам бафазахсын стай удама миттуни бага канен растак. Код эрвлаз автота нердер эпечрестун динел хаст адамима иума нимбастактадар катчинай бансан канзесте цпурс барагбун. Асабун гавнасани ваджет хай стай эпет мазалта фадл навацхаса гайтанна разартафед Яков. اپاتونی راست کدوم دینل خست آدم ولازر در افدامیان واره بانسان کنس ندونی داره که میر وزنگنگی سوچی راستی رای گرده بون. آت برگ بون آخچیاک بنا تاخس این چی راستون برگ بون تخسن اما خود سال و اندگ آدمانو ایول رای زستر اما وارزون در. آدای ماجی میتونی یا قدرت یاد سرد و آخاست بدون ایول در فایونس مار خدا را نفسته. نفدال تنمات دویت پورس بون تا اوتسخ در کنن گریل. آت بون نگورت ماد مایرا مارخوان وقت سوزن خود سالم باکفت اما زارفت صد. سران آلکمن در فاداتو زن سرخت суден сахи амахият хосал бафадзахсан. Богослужения, они обычно начинаются в пятницу. То есть в данном случае здесь оно начинается будет в пятницу, в 10 часов первое богослужение, это царские часы, или же на вечере. На вечере, значит, Рождества, бывает строгий пост в этот день. И уже в субботу, в данном случае мы уже будем служить с субботы на воскресенье, да, 6 на 7. Вечером в субботу в 5 часов будет служиться вечерняя и утренняя служба, как обычно она служится. И уже в 12:00 мы будем начинать с крестного хода, мы будем начинать рождественскую литургию, рождественскую службу. Фадиаков макут банусан кота автомат чирастон راست کادون دینل خست سادم استودونن آتس برگبون ستربنا داخس سعود اما میتونی باقا قننم و مگس که چیراستی رای گرد بونل آلا دیماک در قومت دارای زردل نسانه کنار مست پورس قرینه فلا ارول بوندر گایتا نگوز تاتا سرمد اینفرماسیون را وقت آبون خورزلوار پاییزی وارجتن مخورراس دغست زلینه امزافگتن بردگوند. چینگانود پریزنتاسی مبانسان کدرسد آفتمای افزونگ فسجه امزافگت تیماتیکا و قصدک ما آلوارسون و یمیت دنیا اما انکارن تا چینگ کسگن ما فقط سکوتا امزافگت خوزه. پریزنتاسی مبانسان رسد دغست زلینه خایباورد ایرون لیتراتورا ما. اما خارسیس نومناسیون بیبلیاتیکا وقترس دغست زالینه امزافگت فتساگان بردگونده پریزنتاسی لیتراتورون پریمی بولا مرخ اما پریمی ماخدو گدکا کبخانه لاوریاد چینک کشت زردت باروخ سکوت ایرون وزاگل فستم زافگتای سل گوی ماجی او درست فد بستم وارزون زیناد اما گوی ماجی ساردواگ آی و اما وز بنایراف دستایم زافگت افزونگ فستاگ وارزوشنو دل شفسته هاوش وارزوشنو دل شفنده سوشگن خسته جو مزاوار شفنده زردست کنم نخسته باز پیدا کنم و ترجمه زرد مسیرک ششنوه و ترجمه بطفر قاب کنه یروز سلسته جلو دفعه مخم نتو دسکون دفته بود اما شفندش در بوید شفندش در نفگنک شفندش در زرک گنک قوم نرما قاب کنه کشایی و هوی سلگوی ما قوم قاب کنه سلگوی ما جه بود سردک جیناد نلگوی ما کتا نلگوی ما جه برزود فر ما برم جیناد Профессор Битартыз бакастым завгата маводон фадл захта قدتا ما في بوينكتا. Tänk kudeza gonofta zerde fest. Tsavel qodi kana wifes. Tsayafende tsayaqawe uydum yeristonayder ama yalvarslar der adamis udonayder. بانستان کنن قوی اما چین گم خور روازن قطعه مستر خواهی باورد که بخواسته پروفسور فیلسوفن زونه دکانجی داد زوجات کوستا وی را عرفه کوتا فسگن اما نفس باورد دار ترکیه خوش کنزن و منی قطعه جم. بودم من چینک فزندی شو فشل اما نفسیس می شده در نبر دفت جب اخشف داشت در آرخای لون ازدارو اما دن دشور نقطه کتری ترستن Презентация махадрайсту цагати растономина вартама бансан котой дохост залина хай бавард ирон литературама изарбара сухт котой цагати растон артистаса музыкалун номертай
Avzong vissag buznich nechast sachtaren berdovjeten ama nefs baverta darter ke kenzen lidjera duron quest. Gaitan na Kokoit Alexander information rawacht abon. Նարդեկաչը թերազգեվալ թերացեստեն գասայի, կինականցերտուն զալ չիրմինը, վզոնգնվ գենջեթե կստը թրավդստ խուրստալ մնտանը ուաղթ այ վադուարժ ջթլ, բանսանրսեդ նվթը այ վմասարմագուն միրիս, վզոնգվալ թերդեր նբասուսակու տայեն կարանթա, ամմա նեիսան կուրդեն նվզ բավարտույ, դարտար կայ արխայձստը սասվալ դստատուն արխայդ ռայթինգ կենենալ. Պատսախադոն կինոկոնցերտո զալ չիրմինը ուաղ դերցեդև զոնգ նվգանջը թակվստը թարավդստ, ամրավար դերցեդստը ծպարդը սախարադուն ուաղդուն ախորգանինակ թկուն նվտա, կացը թարն բրդավջտլն ուաղդու խորստալմանդա. Ravdստը սայրոքտիմը վդ նարդը կաչը դեմատիկա, մածալս организацию тахарадамазона до министра Кутайта Григорий номал культура и фонда Хвасай. Отрадно отметить, что наши педагоги по изобразительному искусству своим, скажем так, чистосердечным чаянием, попытками передать все, чем они владеют, передать подрастающему поколению, это на самом деле осуществляется. И пользуясь случаем, я думаю, что в скором времени будет много претендентов на звание заслуженного художника. Успехов вам, удачи и побольше положительных событий в жизни всех. Ravdստը խադիշտան ama սախրգանջտան արֆայնը խաստը զախտը Республика Хусари Ростона президента Цурсывалата Бортел Фадела Хаст Борджан Джиото Элита. Эти картины меня впечатлили и образами, и тем колоритом, и теми сочными красками, которые я вижу здесь. Большую благодарность выражаю воспитателям, преподавателям, учителям, которые плодотворно передают свой опыт и поддерживают наших детей. Nokvaltaren Nvganjita Dieseloftaan sa ai vad man kashto wadonachsan wat sauluchte Georgi dar. Nvganjita kostatel zurga и bonsan kuta allen nva aif ama sarmagund midis. Над техникой работают всю жизнь. Рука еще не твердая у многих детей, над техникой работает всю жизнь. Но вот уникальное чувство стиля, чувство краски, вот этот дух внутренний, вот это практически у всех мы здесь увидели. Avzong Nvganjita sin garanta roichaltoi neisan kordan ama nvsbavertoi dartar darsvalda stadon kost kai Канзаста. Мне с картиной помогла моя мама. Идею она тоже мне поднесла, и потом у меня тоже проснулась муза, и я нарисовала эту картину. На самом деле в подобном мероприятии я участвую впервые, тем более от имени детской художественной школы. Но мне крайне понравилось, потому что мало того, что я сама внесла какой-то вклад, я еще и посмотрела на работы других, и здесь на самом деле очень много красивых работ, которые прям вдохновляют. Вот смотришь и хочется еще вот делать и делать. И мне хочется, чтобы почаще у нас проводили такие мероприятия, потому что они очень помогают другим проявлять себя больше, чтобы у них была мотивация еще что-то делать. Bonnesan kan قوي أما أمر ورسنف ترسدست ودون رافدست سخكان نفستلا ورد كيرتسودست سبالات ترنچندون پالیکلینیکون خواهدن کد خرزاودن لوار آفتم کرم بدن رافدست خادیشتن سخور سخچن کد بوزنج فستاجتای رافدست وقت سوزن دوان فنزمیان وارمم گایتان نکوزی تازدمت اینفورماسیون را وقت آبون Радун хатта традиции мегаскане город разгафалтаран балаварку той хурс зарде равк. Город администрации культуры и управления басатаку тақалзак ногазум программа сауга наз балас. Митинда да митинчизги маюмар арфаку той город район тасарджетан. Вдонима подсахадун тилюннады, ама саха гунктыс валаттандар. Сауга наз балас организации кен нақудыс взер тасуйты игрма. Ама нцалдар азы ацмазал рухсканы адам зардата. Как шалишь? Вот так. Как грозишь? Вот так. Как скачешь? Вот так. А плачешь? Вот так. То поешь? Вот так. Это малинка от поко, грудь головой залетает то, такая же грустинка, холодная, как день, хлопает глазами, время красных дало. Ама карун баттаны базунга кензиста махсазам январен на бастай бонха дабаракканан тима. Знаур району дзени сивге асас чисылка вдавал дафа кармат буна ихса захса вию градус вазал. Ивгасас дзени здзау району дарвал дафа кармат буна ифон захса вер та градус вазал.
أخم بون غدو دانيس كويساي دروال دفقر ماد بوناي وخسافة 6 градуса وازل لينين غور رايون در يفغاس استوال دفقر ماد بوناي خسافة 0 градус يفغاس استو دانيس نريسبублика столица Цхинвал دروال دفقر ماد بوناي فون خسافة 1 градус وازل Ахамедистина информацион службе басатта гундырмажита албундерну сарды вазат хорс хабар тифаде мол нарадун фильм балдма.